Ay, nagkakampi na nila. Uy, no. 2-0, 2-0. Pero magkakampi ng dalawang bilis. Teka, pasok ko. Nakaibang tira yun 4-0, 4-2, sorry, 4-2. Porto na, Porto. Kudya, daling time tayo. Oh, lol. Six four. Oh, lol. Puro wala pala itong tali. Puro walang tali yung pares. 3-0 pares yan Nung dumating kasi. Good. All. Okay, mistik kasi sunod. Lol. All 6 na, all 6. Wala ko, lol. Wala ko. Oh, lol. Lamang tatlo. Lima. Baka naka-times to yun yun. Lima. Castro ko dun. 6 minutes. Lima nga. Pito. Lima. Bata kayo, malalaki. Anak na English, 15 pa lang yan, pero 6-4. 15 pa lang yan? Oo, 6-4 yan. Isa sa laro sistema talaga. 5. Ganyan rin naman, puro high school, takbuhan talaga. Pero pag tumaas yung dito. 5. Masasari sa set play. Lima.
Cross tayo, token text tayo. Kala ko token text tayo eh. Token text tayo. Change court! Token text tayo. Kala ko sa team eh. RH tayo. Si Pink, kilala ko. Number 17. Ano daw? 3x3 nun. Santi Polo. 3x3. Santi Polo. Hindi. Ano ito? Nga, nakita ko. Sana ko ito ako may picture siya kay Coach Mau. Ito na eh. May picture kay Coach Mau. Ano? Sa July ulit, sa July. Lima! Suggest mo nga ano eh. Parang 14 to shoot! 10 to shoot! 9! 8! 7! 6! 5! Shot clock lang! Shot clock! 14 to shoot! Ano ako? 2019. National League. Lima sila. Sila. Ay, tatlo lang. Kalimutan ko lang. Tatlo. 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 3 minutes. Tatlo. 3 minutes. Isa. Isa lang. Isa. Lamang, isa. Dennis Da. Ay. Naglalaro sa sumali kasi wala akong kasama eh. Lamang, isa. Sila. Wala akong kasama eh. Gusto ko talaga maglaro ng mga higher league eh. 2 minutes. Gusto ko nga mag-higher. Kasi kung hindi ako nasali, wala namang entrance. 2 minutes. 2. Apat. NBL. 1 minute. 4. NYBL. 14 to shoot. Pito. Uy. Sila dala bola eh. Parang set up. 50 seconds. Sham. 45 seconds. Alam mo yung rebound? 35 seconds. Manager ko kasi yan sa pero under ni Delta. 20 seconds. Tapos Delta ka manager. Yung alam mo power boost na pinaka manager ko.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coach Mobilin.